Today we will talk about cultural sensitivity. Cultural sensitivity is very important as far as peace is concerned. You know why? नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। कट के आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? Yes sir. Clear? Yes sir. Okay. So we are talking about cultural sensitivity. Cultural sensitivity, which is also referred to as cultural awareness, is the knowledge and acceptance of other cultures. Very often what happens among different societies, among different communities, where there is a cultural diversity. Cultural diversity means जहाँ पे अलग अलग cultures होते हैं. Suppose मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं और अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीका होता है जो डेली लाइफ की रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको उनकी रिलेटेड एक अलग तरीका होता है. या सपोज़ मुख्तलिफ लोकेशंस जो होती हैं जो जोग्राफिकली डिफरेंट होती हैं तो वहाँ पे देयर आर different means of we can say lifestyle varies due to geographical change. तो किसी जगह एक पर्टिकुलर अटायर ड्रेस पहना जाता है, किसी जगह दूसरे किस्म के कपड़े पहने जाते हैं, या खाना किसी जगह एक तरीका का खाया जाता है, दूसरी जगह दूसरे टाइप के क्विज़िन्स पसंद करते हैं या खाए जाते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं ये कल्चरल डाइवर्सिटी कहलाती. तो कल्चरल सेंसिटिविटी हम उसे कहते हैं व्हेन वी आर अवेयर अबाउट दिस डाइवर्सिटी एंड वी एक्सेप्ट दिस डाइवर्सिटी. तो अदरवाइज क्या होता है अक्सर ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ये होता है कि कुछ लोग कल्चर की बुनियाद पे कुछ लोगों से हैट्रेड रखते हैं, कहते हैं कि वो लोग ऐसे करते हैं, मतलब किसी दूसरे के कल्चर को वो नीचा समझते हैं. उनको लगता है कि हमारा कल्चर सही है, दूसरों का कल्चर सही नहीं है, वो ऐसा करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं. और उस क्रिटिसिज्म की वजह से कॉन्फ्लिक्ट की स्कोप बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई दूसरे को क्रिटिसाइज करेगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट के स्कोप बढ़ जाती हैं. दूसरे को वो क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगेगा और उससे कॉन्फ्लिक्ट की स्कोप बढ़ जाती है. और जब हम पीस की बात करते हैं तो पीस के लिए कॉन्फ्लिक्ट मिनिमम होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए. तो फॉर दैट रीजन in your curriculum there is a mention of cultural sensitivity. Now here we are discussing that how we can achieve this cultural sensitivity, how we can be sensitive to varied cultures. उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इससे एक अवेयरनेस होती है, इससे we are getting aware about cultures, isn't it? Yes sir. तो उससे ये होता है कि अवेयरनेस से हम में वो सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है ताकि हम दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट भी करें, उसको रेस्पेक्ट भी करें. तो जब हम वैसा करेंगे
تو ان ریٹرن دوسرے بھی ہمارے کلچر کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور ریسپیکٹ بھی کریں گے. اینڈ دیٹ از واٹ از کالڈ یونٹی ان ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی ہوتا ہے الگ الگ ماحول، الگ رسم و رواج، الگ طور و طریقہ. تو یونٹی ان ڈائیورسٹی ہوتی ہے کہ ہمارا طریقہ الگ الگ تو ہے لیکن پھر بھی ہم یونائٹڈ ہیں، پھر بھی ہم ایک ہیں. اپنا کلچر، ہم اپنا کلچر، اپنا طریقہ سے ہم لائف لیو کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ون، وی ریسپیکٹ ایچ ادر، وی ایکسیپٹ ایچ ادر. سو دیٹ از واٹ از کالڈ یونٹی ان ڈائیورسٹی. اور وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہے وہ ضروری ہے پیس کریٹ کرنے کے لیے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ماحول بن جائے گا جہاں پہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے تو کتنی پیسفل سچویشن بنے گی، چاہے وہ ایک سوسائٹی ہو، چاہے وہ اسٹیٹ ہو، چاہے وہ کنٹری ہو، یا چاہے وہ ورلڈ ہو. Isn't it? Yes, Suppose sir. we talk about India. In India, there are different states, and in different states, there are different cultures. But if there is a respect for the culture which people exhibit in their states, in their communities, then there is a scope of unity. Then there is a scope of peace. But if there is a war against any particular culture, then there is a scope of conflict. And when there is conflict, there can't be peace. تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کلچرل سینسٹیوٹی کی، تو یہ کاؤنٹر کرتی ہے ایتھنو سینٹرسزم. ایتھنو سینٹرسزم کسے کہتے ہیں؟ ایتھنو سینٹرسزم اسے کہتے ہیں کہ جب ہم مانتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ بڑھیا ہے اور باقیوں کا کلچر جو ہے وہ غلط ہے، تو اسے کہتے ہیں ایتھنو سینٹرسزم. مطلب اس میں وہ جسے ہم کہیں گے اپنے کلچر کے بارے میں ہم رکھتے ہیں وہ پرائڈ، ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو دوسرے کے کلچر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کو دوسرا کا کلچر صحیح نہیں لگتا ہے. تو اس میں سپوز ہم جب بات کرتے ہیں مختلف گروپس کی، اس میں وہ کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں. تو کلچرل ڈائیورسٹی میں ایک چیز ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کلچر انڈرسٹینڈ کرنا ہے پہلے کہ کلچر کیسے کسی سوسائٹی میں ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے کوئی پرٹیکولر کلچر ایکسیبٹ ہوتا ہے. یہ جو کلچر ہے یہ ایک لیگیسی ہوتی ہے جو پاس آن ہوتی ہے فرام جنریشن ٹو جنریشن. Suppose I talk about Kashmir. In Kashmir, we have a particular culture. Suppose let's talk about جو ہمارا اٹائر ہے ڈریسنگ کا. تو کشمیر میں فیرن پہنتے ہیں ونٹر میں، اور یہ جو لیگیسی ہے یہ ہمارے پیرنٹس پہنتے تھے، اس سے پہلے ان کے پیرنٹس پہنا کرتے تھے، اس سے پہلے ان کے پیرنٹس پہنا کرتے تھے. تو جنریشن ٹو جنریشن یہ پاس آن ہو رہا ہے، اور ہمارے بعد ہمارے بچے بھی پہنیں گے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ایک لیگیسی ہے جو پاس آن ہوتی ہے فرام جنریشن ٹو جنریشن. اور دوسری کوئی اسٹیٹ ہے جہاں پہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہیرن کا. ایون ہمارے اسٹیٹ میں بھی جموں کے لوگ پھیرن نہیں پہنتے، حالانکہ وہاں پر بھی دسمبر میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے جس میں پھیرن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن وہاں کے لوگ یہ نہیں پہنتے ہیں کیونکہ ان کے کلچر میں یہ نہیں.
تو ہم اگر لداخ کی بات کریں گے تو وہاں ایک دوسرے قسم کا اٹائر ہوتا ہے جسے گونچا کہتے ہیں. اس میں یہ فرق ہے کہ پھیرن میں ہم اکثر ونٹر میں اتھ تھاوان بیبس من، تو گونچا میں وہ سکوپ نہیں ہے کہ ہم اندر ہاتھ ڈال سکے کیونکہ وہ ٹائٹ ہوتا ہے. لیکن وہاں کے کلچر میں وہی ہے جو ان کے آبا و اجداد پہنتے آئے ہیں اور ان کو وراثت میں وہی ملا. تو اس طریقے سے کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے معاملے میں بھی اسی طرح کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو باقی جو روزمرہ زندگی کی کچھ یہ ہوتے ہیں سپوز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم بات کریں گے فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرنے کی، ہم میریج کی بات کریں گے، ہم کنڈولینس کی بات کریں گے، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے الگ الگ سوسائٹیز میں. میں آپ کو لداخ کی ایگزامپل دوں گا. جب وہاں پہ میریج ہوتی ہے تو وہاں پہ دلہا جو ہوتا ہے وہ گھر پہ ہی رہتا ہے، اور جو دلہے کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں دلہن کے گھر اور دلہن کو لے کے وہاں سے آتے ہیں. تو ان کے کلچر میں وہ نارمل ہیں. اگر یہاں پہ ویسا ہو جائے گا تو وہ لگے گا کہ یہاں یہ کیا ہوا، مہاراجا نے آؤ مہرن کس پڑ گئی. لیکن وہاں پہ وہ چیز کلچرلی ایکسیپٹیبل ہے، وہاں پر وہی چیز ہوتا ہے. اور وہاں پہ اگر دلہا خود جائے گا تو پتہ نہیں سوسائٹی اس کو کیسے دیکھے گی. تو یہ ہوتا ہے کلچر. یہ ایک ڈیزائن آف لائف ہوتا ہے جو صدیوں سے ایوالو ہوا ہوتا ہے سوسائٹیز میں. حالانکہ آج کل جو کلچر ہے گلوبل بنتا ہے، کیونکہ آج کل جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے میڈیا جو ہے آج کل اور باقی جو جسے ہم کہیں گے سوشل میڈیا، اس کے تھرو جو آج کل حرکتیں ہوتی ہیں، مطلب آج کل وہ جو کلچرل باؤنڈریز ہوتی تھی وہ منیمائز ہو رہی ہیں اس وجہ سے. تو یونیفارمٹی آ رہی ہے اب کلچرس میں. لیکن پہلے یہ زیادہ ریجڈ ہوتا تھا کیونکہ پہلے اتنا لوگ ٹریول بھی نہیں کرتے تھے اور اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا تھا دوسری سوسائٹیز کا. آج کل لوگ نقل بھی کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ یہاں کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ وہاں کرتے ہیں. تو پہلے ویسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے پہلے زیادہ ریجڈ ہوتے تھے کلچرل باؤنڈریز، جو آج کل کافی فلیکسیبل ہو گئی ہے. لیکن فلیکسیبلٹی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سینسٹیوٹی کی ضرورت ہے. تو جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں یہاں پہ کلچرل سینسٹیوٹی کی سگنیفیکنس اس لیے بڑھ جاتی ہے بیکاز ہیئر یو ہیو ٹو ڈیل ود پیپل فرام ڈفرنٹ countries, different places, and they are exhibiting different cultures. So that is why here the need for understanding cultural sensitivity is much more. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنے امپلائیز کو کلچرلی ایکوینٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو سینسٹائز کیا جائے ڈفرینٹ کلچرس کی اور اس لیے تاکہ ورک پلیس جو ہیں ورک پلیس کانفلکٹس منیمائز ہو جائے. جب لوگوں کو دوسرے کلچرس کے بارے میں سینسٹیوٹی ہو تو اس سے پھر پرابلم زیادہ نہیں ہوتی ہے. کلچرل سینسٹیوٹی سے پھر ٹالرنس بھی آ جاتی ہے. جیسے اسلامک کنٹریز کی بات ہم کریں گے تو اسلامک کلچر میں یہ ہے پردہ سسٹم ہے.
तो नेचुरली जो हमारी माँ बहनें होती हैं जो इस्लामिक सोसाइटीज़ में पूरी तरह से जो इस्लामिक कल्चर को एक्सिबिट करते हैं तो वो पर्दा करते हैं और उनका फेस कवर्ड रहता है, बॉडी कवर्ड रहती है। लेकिन फिर जब यूरोपियन सोसाइटीज़ की हम बात करेंगे जहाँ पे आम तौर पर उस चीज़ को एक नेगेटिव वे से देखा जाता है, जहाँ पे कल्चरल सेंसिटिविटी नहीं है, तो कभी बोलते हैं कि मतलब ये क्या है। लेकिन वहाँ पे जिन लोगों में सेंसिटिविटी होती है वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं, बिकॉज दे नो that it is actually under Islamic culture, this is a religious obligation and with that they respect it. लेकिन जिसको ये अवेयरनेस नहीं है तो वो उसका मजाक उड़ा सकता है और मजाक उड़ाने पे कॉन्फ्लिक्ट की स्कोप बढ़ जाती है। तो इसलिए या फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यूरोपियन सोसाइटीज़ की हैं, तो यूरोपियन सोसाइटी में क्योंकि पर्दा सिस्टम एज सच नहीं है, मतलब वहाँ पे जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो क्वाइट डिफरेंट है। अब अगर वो सपोज किसी इस्लामिक सोसाइटी में वैसे लोग जाएंगे तो उनको वहाँ दूसरी तरीके से उनको परसीव किया जाता है, तो उस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज करने के लिए इस अवेयरनेस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इसमें कुछ लोगों ने बहुत काम किया है, जिन्होंने इस पर कुछ ऐसी स्टडीज़ की हैं जिससे कल्चरल सेंसिटिविटी को बढ़ावा दिया जाए। तो देयर वाज अ पर्सन नेम्ड मिल्टन बेनेट and he created a model जिसमें उसने ये जो इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी के वेरियस स्टेजेस को कॉम्प्रहेंड किया। तो उस मॉडल को आजकल डिस्कस किया जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे कल्चरल सेंसिटिविटी की रिलेटेड कैंपेन्स होती हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड DMIS, that is developmental model of intercultural sensitivity. Developmental model of intercultural sensitivity, उसको बेनेट स्केल भी कहते हैं मिल्टन बेनेट के नाम पे। तो उसमें बेनेट ने क्या किया, उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई जिससे जो एथनोसेंट्रिसिज्म की हमने बात की, जिससे एथनोसेंट्रिसिज्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एथनो रिलेटिविज्म में। एथनोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है, जहाँ पे कि लोग एक दूसरे के कल्चर को, अपने कल्चर को अच्छा मानते हैं और एक दूसरे के कल्चर को खराब। हाँ, तो एथनो रिलेटिविज्म में क्या होता है, उसमें उसका अपोजिट होता है। मतलब एथनो रिलेटिविज्म में लोग जब रिलेट करते हैं कल्चर्स को, लेकिन वो अपने कल्चर को भी ठीक मानते हैं, दूसरे के कल्चर को भी वैसा ही ठीक मानते हैं। तो जो एथनो रिलेटिविज्म है उसमें उससे सोसाइटी पीसफुल रहती है, बिकॉज एथनो रिलेटिविज्म में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। तो इस मॉडल में 6 स्टेजेस हैं, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो डिनायल मोड से इंटीग्रेशन मोड तक पहुंच जाता है। डिनायल है कि दूसरे के कल्चर को टोटली वो रिजेक्ट करता है, डिनाई करता है, यार ये कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे बोलता है, उसको रिजेक्ट करता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब उसमें अवेयरनेस आती है तो दूसरे को कल्चर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से
दूसरे के कल्चर को वो टॉलरेट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से दूसरे के कल्चर को वो एक्सेप्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से दूसरे के कल्चर के साथ वो इंटीग्रेट होता है। टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस में क्या फर्क है? टॉलरेंस होता है बर्दाश्त करना, एक्सेप्टेंस होता है खुशी खुशी हर एक चीज को हाँ, वेरी गुड। इख्तियार करना। तो पहले वो डिनाइल मोड से आहिस्ता आहिस्ता से टॉलरेंस मोड में जाता है। अब है तो मतलब अंदर से तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बर्दाश्त करता है। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से जब उसको और अवेयरनेस बढ़ जाती है और सेंसिटाइज होता है कल्चर की ओर, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करने लगता है। तो एक्सेप्ट फिर वो मतलब उसमें लगभग दिल से अब उसको एक्सेप्ट करता है। फिर जब दिल से एक्सेप्ट करने लगता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो उसको उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट होना ये होता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर तरीका है किसी का कपड़ों लगाने का या खाने का, तो कभी कोई उनके इवेंट में जाके वैसा ही लिबास पहनता है, वो होती है इंटीग्रेशन। सपोज कभी कोई बाहर का यहाँ पे आएगा टूरिस्ट आपके घर पे, और आपके घर में वो फेरन पहन के रहेगा, आपके साथ फेरन पहनेगा, आपका जो टाइप ऑफ खाना है उसको टेस्ट करेगा। तो दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ये होता है कि आप उनकी जो एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और टूरिज्म में ये चीज़ें होती हैं। टूरिज्म में आप देखते हैं कि जब हम कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं, कल्चरल टूरिज्म में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे टूरिस्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है और उसकी कल्चर में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ उसके कल्चर का पार्ट बनता है वहाँ पे, तो इंटीग्रेट होता है उस कल्चर के साथ। तो और उससे आप देखते हैं जब हम बात करते हैं पीस टूरिज्म की, जहाँ पे पीस टूरिज्म को एज वी कैन से मॉडल यूज़ किया गया। दो पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट जो था उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको आपस में उनको इंटीग्रेट करने के लिए कल्चरल टूरिज्म को यूज़ किया गया, और उससे वो जो एटीट्यूड डेवलप हुआ होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किसी जगह पर्टिकुलर रिलीजन्स के बीच में तजाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर जब पीस मॉडल्स वहाँ पे बनाते जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक दूसरे के रिलीजन्स फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप देखते हैं सपोज कभी इफ्तियार पार्टीज के बारे में आप सुनते हैं रमज़ान मुबारक में, है ना, इफ्तियार पार्टीज Yes, sir. होती है बाहर, अक्सर होती हैं स्टेट से बाहर, जहाँ पे बाकी रिलीजन्स के लोग इफ्तियार पार्टीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होता है एक्चुअली इंटीग्रेशन। तो वो उसमें इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो जो Hello. उनके जो मुस्लिम ब्रदरन हैं उनके साथ एक यकजहती का मुजाहिरा करते हैं, उसके थ्रू एक इंटीग्रेशन का एक वो सबूत देते हैं उसमें। तो उसलिए ऐसी चीज़ें होती हैं। Got it? So this is actually about cultural sensitivity. तो ये आपने अंडरस्टैंड किया प्रॉपरली? Yes, sir. Okay, anything you would like to discuss about it? Now it is open for discussion.